Okay, so na example. So kung ato na siyang factoron na to na siya. Kay basin dahil natin makancel sa babaw. So mostly dapat kani siya ng 5 2 sa palayan. Nga ma-multiply nga number nga or 2 or 5. So kare dapat po nga kung i-plus nimo mo equal siya re. So unsa ba 6, so 3 ug 3 5 ug 2 unsa man 5 ug 2 de 5 ug 1 7 ug 1, so ano so pero di makakuha og 5 og to kay kung i-plus na to ni may mo ning 7, so posible makakuha og 6. So ato suwayan siya sa kanang calculator. So mode nimo then butang ka x square mo na, so unsa tapon na x square is 1 equals negative 6, then c positive 10 equals na si 3 minus I o c 3 plus I. So imaginary number na siya, so dili pwede no, so di na to siya makancel. So wala tayo makancel sa babaw, so di pwede nga i-factor na to. So next na tong button is y ta nga i-let u na to is equals to x square plus 6x plus 10, then du is equals to 2x plus 6 mana plus man minus okay. So makita na to nga mura siya og duduol ra. So what if di ay mo na integral of 2x minus 6 minus 1 over x square minus 6x plus 10 dx. So pwede na to na siya matunga. So may muning dakon to na gamay may muning integral of 2x minus 6 x square minus 6x plus 10 dx minus integral of 1 dx over x square minus 6x plus 10. Okay, so pwede ra. Then dire dx. Okay, so lana ni, so may mo ni equals to integral of saan na ito x du na may mo na siya du over u, no? So u plus c na siya, so kani siya may mo na siyang ln u. Okay, so minus ari na po ta sa pikas, no? So diri sa pikas naman sa ubos, ug pa ni sa babaw sayon ra naman sa ubos. So musuway ta og pangita nga makasab ta kung maglit u ta ani is equals to x square minus 6x plus 10. So mabilin si 2x minus 6, so natay 2x. Okay ra si minus 6 kay constant man kaning x, may problema na to, so di pwede ni. So ato i-try og completing the square, no? Try to. So how about himuon ho ni siyang x how about x square minus 6x plus 9. Unsa kay naman nabilin niya plus 1. Pwede ra, no? Kay kung imo na yung i-plus yapon, para sa yapon siya. Pero kanito gipangita. So yan to. Naba ni siya ma-factor, no? So nanasog na ma-factor, so 3 og 3. Okay, so kung duha ka negative 3, pwede ra.
So may mo na yung x square minus di x square. May mo na yung x minus 3 times x minus 3. So kung i-times ito na x square minus 3x minus 3x plus 9. Okay, so may mga x square minus 6x plus 9. Okay, so pwede na ito nang i-rewrite as minus integral of dx over x minus 3 square plus 1. Okay, so may morning let you na doon siya ari ka mag-solve na niya. No, so let u is equals to x minus 3 du is equals to du is equals to dx. Okay, dx equals so may mo na integral of du over u square plus. Okay, so di po pwede nga mabutang to sa babaw dito, no? So mangita ka sa notes tanong to dire katong naay mga integral sa ron sa itong naay mga integral so mangita tag kanang nabatay maka-integral log yan x square asa na to may integral si u square plus 1. Okay, so arita sa derivative na. So ngita tag integral rules mag-search ata search ay pause.